সরক পূজাতে ঘুরতে ভালো লাগে আর হানি দাদার সময় না কেমন লাগছে খুব ভালো লাগে একদম বঢ়িয়া বঢ়িয়া ভালো লাগছে পূজা মাই কি লাগে ভালেই লাগে টুকুন টুকুন ভাল লাগে এই যে বলুন ও ভালেই লাগে আর কি বলবি মানুষ দেখ পারে বেতনা বেশি মানুষ ফোন দেখি পুরা মানে কাটা ঘুরিয়া তো গাইস আজি টাউকাউন সরক পূজা হানি যায় হি মুই আর বলু আহি তো তনি মোক দেখা खुशी करबो चाठिया लगा देखाबो तो हाय हेलो जोहार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिकरण आदिवासी ब्लॉग में तनी मन स्वागत है तो हम माने हेलमेट समय लगाई जाही तो आलीटा जाक नहीं निमन के तो गाइस फटाफट वीडियो को शुरू करम और तनी मन देखाम ठीक है सबके देखा खुशी करबो गाइस तो गाइस जाय है देख पाई बगान आली देख पड़े तुम जाय रास्ता का नতুন बने है आई रास्ता का गेले है डायरेक्ट राजापुरी उले रास्ता राजापुरी मेडिकल जाके बनाए रास्ता मेडिकल जाके ताने रास्ता छोड़ देबो रास्ता लागे हमरा को माने रास्ता धरते जाबो तो गाइस पहुंचे गए हमरा पूर्णा टाउका 5 नंबर और एरकम सड़क घोड़ा पहुंचबो जगहटा में गाइस ये तीर क्या से जा असल ये भैया इधर मानुष खाली है पूजा में की लगे ভালেই লাগে টুকুন টুকুন ভাল লাগে ये बोलू ও ভালেই লাগে আর কি বলবি মানুষ দেখ পারে বেতনা বেশি মানুষ ফোন দেখি পুরা মানে কাটা ঘুরিয়া সরক পূজাতে ঘুরতে ভালো লাগে আর হানি দাদার সময় না কেমন লাগছে খুব ভালো লাগে একদম বঢ়িয়া বঢ়িয়া ভালো লাগছে এই যে লাঞ্চ করে একদম পুরা লাঞ্চ করে কিছু দিয়া সংকটা হাই